आं मोजां बिश्वजित गलय त्रिपुरा केरंनो साबनो नि आदम संजागि कायतोनि मुंबाई समाय तांगो जे आं केरं रायदातै संसाजा भारतनि एलेमबागनि फासिं मानेमा ते पयतो करा नारगै भारतनि सार्वभौमत्व ते थामसा कथालायमानो मोथां नारगनाय ते आनि साकावो बकजाक सामंनो खलायनाय हामो आं मोजांजो सपनादेव बर्मा त्रिपुरा केरं बकजाक नकनि आदमजो संजागै कायतोनि मुंगै समाय तांगै सावजे आं केरं रायदातै संसाजाक भारतनि एलेमबागनि फासिं मानेमा ते पयतकरा नारगै भारतनि सार्वभौमत्व ते थामसा कथालायमानो मोथांगै नारगनानि ते आनि साकावो बकजाक सामंनो खलायनाय हामबाय आं मानव मोजां मानव देवलमान त्रिपुरा केरं बकजाकनि आदम संजागै समाय तांगै सावजे आं केरं रायदातै संसाजाक भारतनि एलेमबागनि फासिं मानेमा ताय पयतु कराक नारगै भारतनि सार्वभौमत्व ताय थामसा खालायलायमानो मोथां नारगनाय ताय आनि साको बंसिजाक सामंनो खलायनाय हमने अमित शाह से बात किया था और अमित शाह ने कहा था कि वो अपॉइंट करेंगे। अब अपेक्षा है अगर वो अपॉइंट करते हैं तो बहुत अच्छा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर डिले होता है तो वो उनके ऊपर है, लेकिन मैं जब तक हमारे लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है हम लोग मंत्रालय में नहीं बैठेंगे। वी विल सिट इन द ऑपोजिशन। ओके, थैंक यू। Tripura Legislative Assembly Somari Dingo Keha Tamsong Kesang Yomi Iso ni mung romies mai tanga ang India ni ain bai hatui mung gayok mono hatui mung long bai kau laye tangai India ni yokhar bagla suk therma bai poi hama no krom saye tangai ake ang hasoi tang ni nai mo tang bandra no hatu yok mok long bai yok mo ni nai Tripura Legislative Assembly Chungmari meeting yo keha tangsong KS yomi iso ni mung romies mai tanga ang India ni ai bai hatu mung kayo mono hatu mung long bai tau laya tangai India ni yakma baga su therma bai buima no rom cha ye tangai ake tang ha soi tang ni lai mo tang wan no hatu yok mo long bai yok ni nai khasa Onimes de formando el monobón constante organización la competencia abo pro semai kapten de station bole teknik स्थापना all down to the promote मिले के तालमाने रखा है बॉक्स अपना को आसपास और उसना मान के लगा और जो मान से शेयर करती कमेंट करती Burma, Tripura Kerang Boksak Nok ni Adam Songgagui Kaitoni Mungui Samai Tanggo De Am Samai Tanggi Sawo Kerang Rajakui Songkagak Barok ni Elenbag ni Faising Manana Tai Poitu Krak Narakui Barok ni Sogoniti Tai Khamsa Kakalai Mano Mothang Narakai Tayan Sakawa Bokinjak Samno Rajan Amban आं
moja pathanlan jomatia Tripura kerang kokcap nokni adong jongjagui mutaini mungui sumaitango je ang kerang raidatan songsajak Bharatni Elembagni faising mani matai puitaprak narakui Bharatni sovereignty tei thansa kethalai muthang naraknai tei ani sakao boksingjak samungno khlainai ang macan ordinance development Tripura kerong kokcap nok ni adom jongjali ishwati mungui samaitan goje ang kerong raidati songsajak Bharat ni Elembag ni faising mane mati puitugrak naragi Bharat ni sovereignty tei khansa kathalai mano muthang naraknai Tayani sakao bok sinjak samnuk lainnya. Candidate Sri Philip Kumar Rian. নমস্কার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি এখন ত্রিপুরা ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচিত সদস্যগণকে একে একে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आं मोजां बिश्वजित पलय त्रिपुरा केरंग साबनि आदम संजाबि कायतनि मुंबाइ समाइतांगो जे आं केरं रायदातै संसाजा भारतनि एलेम्बागनि हासिं मानेमा तै पयद करा नारकै भारतनि सार्वभौमत्व तै खांसा कथालायमानो मोथां नारनाय तै आनि सागाव बकजा सामंनो खालायनाय हाम ভারত ঢাকা জেলা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী বিশ্বজিৎ পদক গভর্নমেন্ট লেগে দাঁড়িয়ে যে সব গাড়িগুলো একটু দুই কথা কইলে जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तव
Ang Mutangjak Sapnader Burma Tirpura Kerong Kokchap Nokni Adamjak Chongjagui Kaitorni Mungui Samaitangni Sauje Ang Kerong Raijatui Sangsajak Bharatni Elembag Ni Pasim Manimate Uitapura Naragoi Bharatni Sarvabhumuto Te Hansa Uthalaimuno Muthangui Narakani Te Ani Sakawo Wakjak Samunum Lane Ambat রামচন্দ্র ঘাট থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী রঞ্জিত দেববর্মা ৪৪ লাইবা ভ্যালি কেন্দ্রে শ্রীমতী নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং মহোদয়, শ্রী সুবোধ দেববর্মা মহোদয়, Masang Manaw Development Tripura Kerang Kokchap Nokni Adom Songjagui Sumai Tanggui Sauje Ang Kerong Raijatui Sangsajak Bharatni Elembag Ni Pasim Manima Tai Puju Kerak Naragui Bharatni Sarvabhumuto Tai Khansa Khalai Daimano Muthang Naragai Tai Ani Sako Bongsijak Samuno Kelanya. हम लोग मंत्रालय में नहीं बैठेंगे. We will sit in the office. Thank you. সাতচল্লিশ আম্বাসা কেন্দ্রের শ্রী রঞ্জিত শ্রী চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়, एक लोग आए तो share khaji, comment khaji, like khaji, subscribe khaya tong khai. দেববর্মা মহোদয়, সদস্য শ্রী সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা মহোদয়, একচল্লিশ মন্ত্রীনগর কেন্দ্রের শ্রী প্রথম লাল কামাতিয়া মহোদয়, 11 নং মান্দাই বাজার কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রীমতী স্বপ্না দেববর্মা,
এবারে 6 আগরতলা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন মহোদয়। অনুমতিক্রমে প্রথমে এক সিমনা কেন্দ্র Ang Mojang Bishokiti de Burma, Tripura Kerang Koksapni Adong Songjagui, Sumai Tangui Shau, Je Ang Kerong Raijatui Songsajak, Barotni Elembakni, Faising, Manemate, Puitu Purak, Naragui, Indian sovereignty, Te Hansa Klaimano, Muthang Naruknai, Te Ani. Shako Boksinjak Samuno Lainai. Hambat. I, Sri Sudeep Roy Burman, having been elected a member of Tripura Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. Ang masang manok dogaman Tripura Kerang Koksapni Adong Songjagui Sumai Tangui Sauje Ang Kerong Raijatui Songsajak Barotni Elembak ni Fasing Manima Tai Puitu Kerak Naragui Barotni Sarvabhaumoto Tai Thansa Khalai Laimano Muthang Naraknai Tai Ani Shako Bongsinjak Samuno Khlainai. Mojang Sapnada Burma, Tripura Kerong Koksap Nokni Adong Songjagui Kaitoni Mungui Sumai Tangui Sauje Ang Kerong Raijatui Songsajak Barotni Elembak ni Fasing Manimate Puitu Kerak Naragui Barotni Sarvabhaumoto Te Hansa Laimano Muthangui Naruknani Te Ani Sakao Bokjak Samuno Khlainai. Hambat. Ang Brom Rayo Lansir Dabul Maria Tripura Legislative Assembly Somari Dingo Keha Tamsong Kesang Yawi Isoni Mung Romies Maitanga Ang India ni Ainbai Hatui Mung Gayok Mono Hatui Mung Longbai Kau Laye Tangai India ni Yokar Bagla Juk Hermabai Koi Hama No Krum Saye Tangai Ake Ang Hasui Tangi Naimo Tang Bandrano Hatui Yok Mok Longbai Yok Moi Ni Nai Ang Mojang Biswajit Poloi Tripura Kerong Sapno ni Adong Songjagui Kaitoni Mumbai Sumai Tanggo Je Ang Kerong Raijatui Songsajak Barotni Elembakni Fasing Manema Te Puitu Kerak Naragui Barotni Sarvabhaumoto Te Hansa Laimano Muthang Naruknai Te Ani Shako Bokjak Samuno Khlainai. हमने अमित शाह से बात किया था और अमित शाह ने कहा था कि वो अपॉइंट करेंगे। अब अपेक्षा है अगर वो अपॉइंट करते हैं
तो बहुत अच्छा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर डिले होता है तो वो उनके ऊपर है, लेकिन मैं जब तक हमारे लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है, हम लोग मंत्रालय में नहीं बैठेंगे। वी विल सिट इन द ऑपोजिशन। ओके, थैंक यू। এবারে 6 আগরতলা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সদস্য কিশোরী প্রায় বর্মন মহোদয়। आं मोजां बिश्वकीर्ति देबबर्मा त्रिपुरा केरां कक्सापनि आदं संजागुई समाय दांगुई सावो जे आं केरं रायजोआरि संसाजाक भारतनि एलेमबागनि फाइसिं मानेमाते कुइतु पुराक नारगुई इंडियानि सुभरेनिटी ते हानसा क्लाइमानो मुथां नारगनाय ते आनि साको बक्सिंजाक सामुनो लायनाय हामबाय।